ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୀତରେ ଲାଗିଛି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍। ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବାର କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଲୁ କି 20, 21, 22 ତାରିଖ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ନିଜ ନିଜ ଧାନକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅମଳ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। तापमात्रा सामान्य वृद्धि शीतरे लगी ब्रेक। पाणीपाग सूचना केन्द्र आमे जानिले जे वर्षा हबार संभावना अच्छी 20-22 रे। अदिनिया वर्षा यही अदिनिया वर्षार कारण कौन? बंगोपसागर रे सृष्टि हुई लघुचाप जहाँ धीरे धीरे सक्रिय होगाकू लगी। सारा राज्य रे चिंतार विषय चाषीकूल परिवार पाई। यही लघुचाप कारण आमे जानिले सजग सचेतन होगाकू मु सारा भद्रकवासी को निवेदन करुछि। मु भद्रक जिलूर युव सांबादिक शरतनाथ। एक पश्चिम झड़ सृष्टि हुई। पश्चिम झड़ जोगु वर्षा हबार मध्य संभावना अच्छी। सारा राज्य रे वर्षा हब। सबु डिस्ट्रिक्ट को मोर समस्त चाषी भाई मानू अनुरोध, समस्ते सजग रुहंतु, सचेतन रुहंतु। जेमिति ये वर्षा दाउरू आमे समस्ते जेमिति आम धान जे जो चाष करछन्ते समस्ते केमिति सतर्क रही परिबे। सबुठारु अधिक वर्षा कहवाकू गले पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा सारा राज्य रे सारा कहवाकू गले सबु डिस्ट्रिक्ट रे मध्य वर्षा हबार संभावना अछि। सेति सतर्क रुहंतु, सचेतन रुहंतु। धन्यवाद। भद्रक जिलार शरतनाथ रिपोर्ट, बहुजन मीडिया।